Vanessa sifiwe. Amen. Tipe nyimbo ya 88. Tugiye kuri indirimbo ya 88. Ndani ya kitabu ya Kinyarwanda kushukuru Mungu. Kitabu cha Kinyarwanda kushimisha Imana. Mvaye sanyeneza.
ili tuweze kubadilishwa na kuweza kuishi vile upendavyo. Naomba tupatie masikio ya kusikia tunapozungumza Mfalme. Wagonjwa naombea uponyaji. Wale wote ambao walikuwa wanaishi maisha ya dhambi naombea msamaha. Tunakubali, tunashuka chini. Wewe mwenye huruma mingi, naomba utusamehe na hii siku onekane siku ya baraka tukiandikwa kwenye kitabu cha uzima. Nakushukuru sababu tunatarajia kutufanyia mema kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nawakaribisha tena kwa neno la Mungu. Nafikiri sote tuko tayari kusikiliza. Naomba kila mtu ajiweke tayari kusikia yale Roho aambia makanisa. Nampenda Mungu na shabaha langu ni ili Mungu aweze kushirika kwa ajili yangu. Na wewe nakuombea hivyo hivyo. Neema ya Mungu itawale kila mmoja. Sema amen. Sema amen. Kama hatuangamie ni kwa upendo wake na neema yake ambaye haina mwisho. Mungu akuwezeshe kuishi vile Mungu anavyotaka. Okay, nina maswali kasa. Namba 1. Kwa nini tunakula? Unaweza kujibu? Kugira ngo tubeho. Kwa nini tunakula? Kugira ngo tubeho. Tunakula ili tuishi. Tunakula ili tuishi. Tulikia kugira ngo tubeho. Kama tunakubaliana na yeye tuweke mikono yake. Niba twumvikanye kuri ibyo tuzihamisha ikiganza. Nataka tuonekane sote active, sio? Ndio chakula ngo twese tugaragare turi hano. Yes. Kama unasema nyosha mkono, nyosha haraka, sio? Ndio kugira ngo twambike ikiganza. Tunakubaliana na stashiku hiyo, tunyoshe mikono yetu. Ndio twumvikanye kuri ibyo bisubizo twese turambike ikiganza, tuhamisha ikiganza. Hapo wengine wanafanya hivi. Ninauliza kwa nini tunakula? Kugira ngo tubeho. Kama tunakubaliana yetu weke mikono yetu juu. Mungu abariki sana. Pili, kwa nini tunajifunza? Mmoja sasa. Ili tuweze kuelewa, sio? Kugira ngo tumenye. Maana mtu akitaka ujuzi zaidi anastahili kufanya nini? Kujifunza. Umuntu amenye kurushaho abagomba kwiga. Mungu abariki sana. Imana bahumugisha. Okay, Mungu abariki sana. Imana bahumugisha. Tunajifunza ili tuweze kuwa na ujuzi ya juu, sio? Twiga kugira ngo tugire ubwenge muri hejuru. Wangapi wanajua kuandika na kusoma? Ni bangahe bazi kusoma no kwandika? Weke mikono yao juu. Bamanike ikiganza. Mungu abariki sana. Nani bali bakumisha cyane. Wangapi walisoma nje ya Uganda au ndani ya Uganda wanaweza kuzungumza Kiingereza? Weke mikono yao juu. Ni bande bigiye inyuma y'Uganda nako bakigira Uganda bashobora kuvuga Icyongereza babihamisha ikiganza. Vile Mungu abariki. Nani bali bakumisha. Wangapi wanasikia Kiingereza sasa? Ni bangahe ni bande bivuga Icyongereza? Nao vile Mungu abariki. Wangapi wanasikia Francais vile na wanaweza kuandika? Ni bande bivuga Kifaransa bashobora no kucyandika. Mungu abariki sana. Nani bali bakumisha. Wangapi wanaweza kutembeza kinga? Ni bande bashobora gutwara igare. Vile Mungu abariki sana. Nani bali bakumisha. Wangapi wanaweza kutembeza gari? Ni bande bashobora gutwara imodoka. Vile Mungu abariki. Nani bali bakumisha. Nani hapa ambaye anaweza none tukiri kuri ibyo nibishobora kutembeza avyo? gutwara indege.
igisubizo. Basi anasema mpatie heshima, mpatie mikrofoni. Ni sababu anaweza yote. Yes. Anaweza yote. Anasema sababu anaweza yote. Aravuga ngo kuko ushobora byose. Aha. Mwingine sasa No imbeundi. Kwa nini Mungu anastahili kuwa namba 1 mu maisha ya kila mtu? Kubera ko Imana ikwiye kuba namba ya mbere mu buzima bwa buri wese. Yes, chance. Papa Fulgence. No kugira ngo tubeho mu mibereho ikwiriye. Donc tuba abantu buzuye. Okay. Inatuwezesha kukua maisha ya utawala au maisha. Okay. Wakiswahili wanasema nini? Ukiswahili unafasiria vizuri. Maisha gani? Ya kuwepo. Okay, maisha ya kuwepo. Mu buzima bw'ibano. Wanastahili kuliko vyote. Kubera ko ikwiriye kurusha byose. Sababu wanastahili kuliko vyote. Kubera ko akwiriye kuruta byose, sababu anastahili kuliko Yote. mwingine iko na shiku gani? Dufite ikindi gisubizo. Ndio basi. Tazirana atanga igisubizo. Imana ni byose kandi yahozeho kandi yo kandi izahora. Mungu yahozeho kandi yahozeho kandi izahoraho. Ndugu yangu, Kandi Imana iri iya mbere ni uko yaturemye. Mungu akubariki sana. Sasa sababu Mungu alifanya nini? Imana ikora iki? Kubera ko yari yaturemye. Yari tantumba. Ari we data wa twese. Ni data wa twese. Ejo baba yetu. Sisikie vizuri pia. Anasema okay. Kutumikia Mungu ni kuishi maisha bora ili tunapata uzima wa milele. Okay, vitu ubuzima bwiza kandi kazabona ubugingo buhoraho. Wawili tu wanabaki. Sisikie vizuri. Ni arebe byose. Okay, ni arebe byose. Okay, ndiye aliumba vyote. Uko nukubera yuko Imana itugenera ibintu kwiriye buri munsi kandi itugenera bikaba ari cyiza. Okay. Mungu abariki sana. Majibu ni ndio. Wa mwisho. Ariko reka dusome muri Nuza mu Kuva ibice 20 umurongo wa 3. Ngiye gukoresha icyongereza. Yes. You shall have no other gods before me. Nicyo gisubizo nyacyo kandi nicyo nyacyo. Kuva 20 kangahe? Umurongo wa 3. Kuva 20 umurongo wa 3. Ufite Kinyarwanda asome cyangwa Kiswahili? Uko ibyo byo tegeko. Aravuga ngo ndukagira izindi mana mu maso yanjye. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki. Yes. Unataka kaendelea shule. Ndatekereza ko abantu batumvishe neza ikibazo. Ni ukubera iki Imana ikwiriye kuba muri twe. Ni ukugira ngo umuntu agomba kuba n'ibintu byinshi. Ariko impamvu Imana igomba kuba iya mbere muri twe ni ukugira ngo tubeho mu buzima bwejejwe duse nayo. Umuntu nyamuntu ushobora kuba umuntu nyamuntu wuzuye utifite n'Imana. Ikibazo kiravuga ngo usikie vizuri. Ikibazo kiravuga ngo kubera iki Imana ikwiriye kuba iya mbere muri twe, sibyo? Ni byinshi dushobora kugira muri twebwe, ariko ikwiriye kuba iya mbere. Okay, kubera iki? Sibyo? Reka maze ikibazo. Kubera iki Imana yaturemye, sibyo? Okay, Imana ni umuremyi, si umuremyi? Yaturemeye ikinono kugira ngo tugire ute? Okay, twende pole pole sasa. Mungu awabariki sana. Kugira ngo tuishi iki? Hiyo. Ubwiriza, uririmba, uhanura,
ugira icyakora wese akwiriye kwikora ku cyubahiro cy'Imana. for God is glory. Amen. Amen. Ibyo dukwiriye gukora byose tukwiriye tubikora ku cyubahiro cy'Imana. Mungu abariki. Kila kitu ambacho tunastahili kufanya tunastahili kukifanya kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Maana yake sisi ni nyuma, Mungu akwe mbele. Ndio tuvuze ngo twebwe tugomba kubikora Mathayo sura 6 rero Matayo 6 33 abagabo 33 inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na utakaso wake, mengine yote inakuwa ni nini? Inakuwa ngo ushaka kw'Imana n'ibyo bizazima. Okay. Amen. Wakati mwingine unaelewa? Ndio. Yes, reka twumvikane kuri iki kintu. Amen. Reka dushyire ibintu ku murongo. Amen. Kuko hano ijambo ry'Imana ritubwira ati God commands us to put him first. Icyo kintu kimesingiye kuri wewe sobanura wenda ikinyarwanda cyangwa kimeze neza cyane. Okay, come back. So let me use English. So God commands us to put him first. Imana iteka kwigira iya mbere muri twebwe. So our bishop have asked us Bishop atubajingo that why do we put God first into our lives? must. Why should we must Yes, put wewe God first? kushira Imana iya kuya mbere muri twebwe. So it is because he commands us to put him first. Philosophically. Yes. And biblically. Reka dukomeze na kuva kuri 20 ku murongo wa 3. Yes, ushobora kubibona hano na debate ariko ni ibintu just dusobanuke. Tureke kuvanga ibintu udashiramo n'ubwenge bwinshi kuko biranditswe mu Bibiliya. Yes, you shall have no other gods before me. Kimenyesha iki? Nimuzagira izindi mana kugira ngo mumureho. Wanasikiwe. Ahubwo muzangore first priority mu buzima bwanyu. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki. When we talk about God, iyo tuvuga Imana ni nyingi, ndio? Imana ni nyingi? Imana ni nyinshi. Ariko hari ibyo bita Imana atari Imana rurema. Iyo tuvuze rero Imana rurema niyo yatukuremye niyo yaremye. Rero hari abantu bafite izo mana mu maso yabo, mu mitwe yabo, mu bwenge bwabo. Hari abagira ibimasa bikaba Imana, hari abagira amashinga bakagira imana zabo, hari abizeye abantu Bibiliya kugira ngo uwiri Imana umuntu agirute avume. Rero twizeye Imana rurema kubera ko ariyo yaturemye. Amen. Ikwiye kuba iya mbere kubera ko tubereyeho yo. Yaturemye ku cyubahiro cyayo. Amen. Yaturemye ku cyubahiro cyayo. Kuko iyo tuvuze muzagire izindi mana, Imana ni nyinshi. Iyo mana tuvugana ni Imana rurema. Amen. Iyo isome byarishusanga ariyo alfa na omega. Itangiro niki iherezo. Why do we learn? Kubera iki twiga kugira ngo tugirute? Twiga ngo tugirute? Okay. Leo niba twiga kama tunajifunza ili tuweze kuelewa, niba twiga ngo tumenye. Wakati mwingine utakutana watu wiko nafanya vitu ambavyo si hasara, sivyo vya mzuri. Basanga abantu bariho bakora ibintu bimwe na bimwe bidakwiriye. Zingatia maneno haya. Noneho fata aya magambo. Nani ambaye ana Biblia karibu asome Waefeso sura 5 mstari wa 15. Ndifite Biblia hapa tusomee Waefeso 5:15. Waefeso ni sura 5. Waefeso ni gice cya 5 mstari wa 15. umurongo wa 15. Filisha asaisha pata. Mpate microphone haraka. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Abefeso 5 umurongo wa 15. Nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. 16 niba ari ngombwa mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Amen. Amen. Waefeso sura yake 5 mstari yake 15 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa sababu nyakati hizi
za uovu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu abariki sana. Bari umugisha cyane. Kama Biblia inasema hivi, Nkuko Biblia ivuze. ni Paulo ambaye alikuwa anaambia kanisa la Waefeso. Ni Paulo wandikiye Abefeso. Waefeso walikuwa kama kanisa kama Revelation Agenda Ministry kama hapa Bukene. Abefeso bameze nk'itorero nkuko natwe tumeze hano Revelation Agenda Ministry hano Bukene. Ilikuwa mji Na wo wari tawuni. sasa kwa Waefeso, maana yake Efeso. Noneho bari bitwa Abefeso. Sasa Waefeso Noneho Abefeso ni watu ambao nao vile walikuwa wanamuomba Mungu. nabo bari abantu basenga Imana. Unaona, unakutana depuis wakati walipata injili wakaokoka wakafanya kanisa au acha kitu naweza sema zehebu. Hariho igihe kimwe bagiga babwiriza ubutumwa bakabwiriza ubutumwa. Sasa wakati hao walipata changamoto, kuna wa false prophets walikuwa wanabii wa uongo. Noneho igihe bagize ibintu bibavangira bagize bahuye n'ibibavangira. Yes, wanabii wa uongo None bakora n'abahanuzi b'ibinyoma ambaye hawakuwafundisha ukweli ya Biblia. Batabigisha ukuri kugendanye na Biblia. Sasa Paulo alipoendelea kuwasisitiza ili waweze kuwa na mwisho mzuri, None igihe Paulo yakomeza akabahiriza ko bagomba gukorana ngo bazagire iherezo ryiza, akawashauria, abagira inama. ndugu zangu, Aravuga ati bene data, enendeni, angalie sana jinsi mnavyoenenda. aravuga ngo murebe uko mugenda. Nigenzure, sio? Angalieni sana. Aravuga ati mugenzure. Yes. Jinsi mnavyoenenda. Nuko mwirinde cyane uko mugenda. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira iki? Ubwenge. Mwirinde cyane, mugenzure uko mugenda, mutagenda nk'abatagira iki? Ubwenge. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu gani wanaweza sema wisdom? Ikintu bavuga uburenganzira. Wisdom, ubwenge. Bavuga ubwenge. Naweza tumikisha hekima. Ushobora gukoresha ubwenge. Kuko ujuzi au akili ya kimasomo. Hariho ubumenyi bwo mu ishuri na hekima kutoka kwa Mungu. N'ubwenge buturuka ku Mana. Wakati nilianza kusema kwa nini tunajifunza, igihe natangiye kuvuga ni kubera iki twiga, tunapata ujuzi, tumenya ubumenyi, tunapata ujuzi, tugira ubumenyi. Sasa hekima none ubwenge inaonekana ikitoka kwa Mungu, igaragara ko iva ku Mana. Biblia iko wazi. Biblia iri kumugaragara. Akili ambayo inatoka mbinguni namba 1. Ubwenge buva ku Mana icya mbere. Unabona sio? Unafanya nini? Unastahili. Kwa Kiswahili unabona? Unatakasika, sio? Unabona? Ndio. Ukikuwa na bibi kunyumba, ufite umugore mu rugo, ukikuwa na mtoto nyumbani, ukagira n'umwana mu rugo, ukikuwa na bwana nyumbani, ukagira n'umugabo mu rugo, au kikazi unatumika na mtu ambaye iko na akili ya kidunia, none ukagira n'umukozi ufite ubwenge bw'isi, ambaye hana akili, yani hekima ya mbinguni, adafite ubwenge bwo mu ijuru, anaweza kuwa na uwezo wa kudanganya hata ujuru. Abafite ubushobozi bwo kukubesha kandi ntuzabimenye. Unaweza pia ukitoka kwa kazi uko bwana ulishachoka, ushobora kuva ku kazi uri umugabo warushe. Huyu bibi alishinda musherati, uyu mugore yahoze mu buraya, wakati nakuya au karibu sherehe, igihe cy'utashe akakurana ikaze nshuti. Hiyo ni akili ya kidunia, ubwo ni ubwenge bw'isi, yani ni unafiki nangwa se uburyarya. Sasa ya mbinguni none ubwo mu ijuru iko wazi, buri kumugaragara, tena inatakasika kandi bureshejwe. Amen. Ukiona mtu anaanza kudanganya, nubwo n'umuntu atangira kukubeshabesha, ni alama ya kwamba haokoki, ni ikimenyetso kigaragaza ko atarakizwa. Tamaa za mwili ziko wazi, noneho irari ry'umubiri nabyo biri kumugaragara, na ziko wazi, kandi n'imbuto z'umwuka nazo ziragaragara. Sasa kanisa ya Bukere Revelation Agenda Ministry, itorero rya Bukere Revelation Agenda Ministry, na wasi ndabinginga, angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Noneho mugenzure murebe uko mugenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Si kama abantu bagenda batagira ubwenge, ahubwo ni nk'abanyabwenge. Tutawatambua kwa matendo yao, tuzabamenyera ku mbuto zabo. Amen. Amen. Tutawatambua kwa matendo
tuzabamenyera ku mbuto zabo. Mtu akisha jifunza Umuntu wize anakuwa na ujuzi ya juu. agira ubumenyi buri hejuru. Sasa mtu ambaye anakuwa na ujuzi ya juu, None umuntu ufite ubumenyi buri hejuru vile atafanya kitu ambacho kiko tofauti na wengine. azakora ikintu gitandukanye n'icy'abandi. Sometimes I'm asking myself, wakati mwingine najiuliza mimi peke. Noneho Kwa nini watu wengine wanakufa maskini? kubera ko abantu bajya bapfa n'abakene? Unaweza kuzaliwa mjamaa ambaye ni maskini, Ushobora kuvukira mu muryango w'abakene, lakini kukufa maskini kwako ariko wowe kugira ngo upfure umukene sio problem ya wale waliozaa. Ya waliozaa. ntabwo ari ikibazo cya ba bandi bakubyaye. Kijana mmoja alikuwa na ndoto ya kuwa dokta. Umuhungu umwe yari afite yerekana ko ashobora kuzaba dogiteri. Wakati anaenda kwa masomo, Igihe yajyaga ku ishuri, wakati anafika kwa masomo, igihe yabaga yize ku ishuri anajifunza. akiga, Lakini wakati mwingine ariko ikindi gihe mwalimu anafundisha, igihe umwarimu yabaga yigisha, akili yake inamwambia ende nje kwanza. ubwenge bwe bukamubwira ngo wowe ugiye hanze. Wengine wanasoma lakini yeye anatoka masomo. Abandi bakaba biga, we akigira hanze. Wakati anafika nyumbani, Igihe n'abageze bageze wakati ya kufanya practice, yani manake exercise, yani kurudia masomo ambayo walimfundisha, igihe yabaga abandi babaga bageze igihe cyo gusubiramo, akili anamwambia YouTube iko. ubwenge bukamubwira ngo igire kuri YouTube. Ule msika ambaye mnasomaka pamoja. Bukamubwira ngo reba kuri wa mukobwa mujya mwigana. Ona ule mwalimu anakuyaka anasema na sauti kubwa. Ubwenge bwe bukamubwira ngo dore uriya mwarimu avuga n'ijwi kinini. Mwakili yake mnakuya saa vitu 500. Mu bwenge bwe hakazamo nk'ibintu nka 500. Akili nyingine namwambia utavifanya saa zingine. Ubundi bwenge bukamubwira ngo uzabikora ariko n'undi mwanya. Nauliza, Noneho ndabaza, huyu kijana mbona alishindwa? Alikuwa hana akili ya kukamata au ni sababu yeye hakuweza kukontrole akili yake? Ko mbona uyu musore yatsinzwe kubera ko nta bwenge yari afite, ntabwo yatsinzwe kubera ko yananiwe kuyobora ubwenge bwe. Ufite igisubizo? yatsinzwe kubera ko yananiwe gukontorora ubwenge bwe. Sasa kanisa, noneho itorero, waimbaji wanapoimba mimi nasikia kubarikiwa. Abaririmbyi iyo baririmbye numva mfashijwe. Nabii wakati anatabiri nasikia kubarikiwa. Umuhanuzi yahanuye nabwo numva guhabwa umugisha. Mwalimu wakati anafundisha nasikia kubarikiwa. Umubwiriza yabwiriza nabwo numva guhabwa umugisha. Lakini kitu kitaruhusu au hakitaruhusu wewe kutoingia mbinguni, ariko n'ikintu kitazakwemerera ko winjira mu ijuru, sababu watu walisikia lakini wanatembea kama wenye hawana hekima. Noneho abantu barumva ariko bakagenda nk'abatagira ubwenge. Uamuzi yao, amahitamo yabo, uamuzi yao ilionekana kama waliamua watu kama watu wenye hawana nini, hawana akili. Noneho imyanzuro yabo yagiye bagerekana ko ari abantu badafite ubwenge. Acha niwakumbushe kitu cha hiki kiweko hapo. Reka mbibutse none ikintu kimwe kigeze kibera hano. Huko mama hariho umubyeyi alikuyaka hapa akatabiri, yaje hano arahanura, akatabiri aseme hapa kuko Mungu mzima, aravuga ngo hano hari Imana nzima. Unasikia vizuri? Murabyumva? Nikabisikia bien. Byumva neza. Aseme hapa kuko Mungu mzima, hano hari Imana nzima, hapa kuko chemchemu ya uponyaji, hano hari isoko yo gukiza, hapa kunalinganishwa na hospital, hano hagereranywa no kwa muganga. Manake hii kanisa akatupatia na maahadi, ndetse aduha n'amasezerano ya kwamba yo kuvuga ngo Mungu alianzisha kazi njema hapa na ataimaliza. Imana yatangije umurimo mwiza hano ni nayo izawusohoza. Sikiliza vizuri. Numva neza. Kumbi nenda kujua ya kwamba maisha yake Kongo alikuwa nabii, alikuwa anatabiri juu ya nini akapesa. Noneho nagiye kumenya
menya ko no muri Kongo yari umuhanuzi ariko yahanuraga ari uko bamuhaye amafaranga. Wakati anamaliza wanampatia na kape. Wakati igihe yabaga amaze guhanura hari amafaranga. None hari igihe yahanuye Mara mbili mara tatu. inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu. Yalimba na mkorani mara mbili mara tatu. Basigaye yandikira muri Korani inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu. Wakati alikosa kapesa, Igihe atabonye amafaranga alienda yaragiye, na kwa kwenda kwake kurudi hapa iko shitumu sababu ambaye alitabiri nyuma ilikuwa ya uongo. noneho yaragiye ndetse no kugaruka hano mu bikibazo kuko ibyo yongeye guhanura nyuma byari ukubeshya. Wanaweza sikia. Amen. Wanaweza sikia. Marishimwe. Wakati uko hapa, Wowe igihe uri hano, Mungu anazungumzaka hazungumzake. Imani iravuga, Imana ntivuga. Sasa mtu akisha soma masomo mingi akikuwa na ushuzi, anasoma ili vikwe namna gani? Ni ili aweze kuweka kwa matendo yale aliyosoma, ndio? Umuntu yiga kugira ngo yize byinshi yakiga kugira ngo bigende ute, aratiga kugira ngo abishyire mu bikorwa noneho bizabe ibi. Kwenye vinaomba uvumilivu, ndio? Aho bisaba kwihangana, wihangane. Kwenye kunaomba upendo, upendo. Aho bisaba gukunda, ukunde. Nikasema kuhusu upendo, iyo mvuze ku bigendanye no gukunda, utaelewa Biblia inasema nini kuhusu upendo. Urabisobanukirwa bivuga iki kugendanye n'urukundo. Upende na adui, ndio? Ukunde n'umwanzi. Upende na nini? Ukunde n'umwanzi. Upende na nini? Ukunde n'umwanzi. Umwanzi, ndio? Adui. Kupenda na adui namna gani? Gukunda umwanzi ni gute? Ni wakati yuko ambezwe, manake anahitaji wewe umsaidie, ndio? Ni igihe wowe agukeneye, urakwiriye ko umuha. Usiseme huyu alimaka, ntuzavuga ngo uyu we ngo nanjye yaranyimye, niligonjwa kama mimi hakuja nitembelea, nararwaye baragaje kundeba. Hakuna exception, nta bisobanuro, hakuna sababu, nta bisobanuro. Unakutana watu kutokuwa na hekima wanaenda masababu sababu. Rero dusanga abantu kuko kutagira ubwenge bazana impamvu sababu gani ambayo anaweza kuleta mbele ya Mungu na Mungu aisikie kuhusu mtu ambaye alikusema maneno. Ni impamvu ki ushobora kuzana imbere y'Imana, Imana ikayumva kubw'umuntu wakuvuza amagambo. Mimi Shua alisema maneno, mimi sistahili tena kuimba mwenye korali. Shua alisema maneno, mimi siwezi tena kukuya mwenye kanisa. Shua mimi hawakuya kuniona na niligonjwa. Mimi sitarudia kama ile kanisa. Shua wakunipatia 5,000, mimi sitaongeza kufanya kazi ya kishemasi. Nani alikuaidia? Kubera ko bamvuze sinzasubira kuririmba muri korali, sinzasubira muri iriya torero, sinzasubirayo kubera ko batampaye n'ibihumbi 5,000. Ninde wari gusezeranije? Nani ambaye anaweza kunifasia neno hili? Expectation, intention and promise. Ndio. Hii maneno Mungu iweze kunielezea hii maneno sana. Kusudi nielewe vizuri. Huko namba expectation. Mtu akikuja hapa iko na expectation. Mtu kuja hapa iko na intention. There is a promise. Amen. Kuko mtu kuja hapa iko na kitu anatarajia, ndio? Iko na lengo na kuko nini? Ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukikuja hapa wewe nyumbani, unaambia bibi yako twende kuomba, twende kuimba, twende kwa repetition. Una lengo nini? Unataka upate nini? Na ukifika hapa kuna ahadi gani ambayo unatarajia kupata? None ari kuvuga ngo nubuje hano ukabwira umugore wawe ati tugeze tujyane hano ufite intero, noneho ukabwira umugore mwabaze kuzana n'umugore Wangapi bataka kusezeranije? Okay, wangapi walikuwa ndani ya Revelation agenda ministry Odinga na anabahaidi kitu fulani, sasa ashabandanganya. Ni bande baje mu itorero rya Revelation agenda ministry, Odinga hari ibyo yabasezeranije, noneho uyu munsi akabara bibabeshi. Mweke mikono yenu juu. Abo ngabo bashyira akaboko hejuru. Okay, ni nani aliingia mkorani? Ninde wagiye muri korali? Na president wa korali, leo korali president wa korali fikiri. Nani
hejuru. Sio unapiga kinzenze, sio? Wowe ulicuranga. Uliwahi kuzungumza na responsable ya kwamba atakulipa au Odinga? Wigeze kuvugana na responsable kazakwishyura nangwa papa Odinga ko harimo zakwishyura. Kama unakaa hapo ni wito yako, sio? Niba wicara aho ngaho ni umuhamagaro wawe. Na korali Elohim ni hivyo hivyo. Na korali Elohim nayo ni buryo. Odinga ni nani yeye atamulipa? Ni nani aliyemwahidi? Odinga wewe kuzakwishyura ndio alimusezeranije. Tusome maneno ya Mungu. None tusomesha ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu, Ijambo ry'Imana ambalo tunaendelea kusikiliza katika safari yetu tuko nayo. nibyo bishobora kudufasha muri uru rugendo dufite. Matayo sura 13 Matayo igice cya 13 24 hadi 30. 24 kugeza kuri 30. Matayo 13. Umepata? Abahageze. Usome mu izina rya Yesu. Amen. Matayo igice cya 13 turava ku murongo wa 24 ariko turi bishyitse ntabwo nabumvise. Turageza kuri 30 hadi 20 30. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umugani w'urukundo mu masaka. Nuko abacira undi mugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati mutware ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? Ati umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe atoya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nimubanze muteranye urukungu muruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Izina ry'Imana n'iryubahe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akubariki. Amen. Acha wakisema watafuata tu, hivyo wanafuata tu haraka. Tukombe muda, ndio? Huyu ni Yesu ambaye alikuwa anazungumza. Uwo ni Yesu wari kuvuga. Na Yesu ni njia, ukweli na uzima. Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Sasa alipozungumzia akazungumza na mitume zake. Igihe yari kuvuga yagandaga n'intumwa ze. Akawapatia mfano. Abaha urugero. Alikuwa alishawapatia mifano za mingi. Yari yarabahaye ingero nyinshi. Lakini sasa zile mifano None izo ngero akaongeza hapo na ingine. yongeraho n'iyindi. Akaongeza hapo na wengine mfano. Yongeraho urundi rugero. Yongeraho undi mugani. Sasa akamwambia akisema, Arababwira mfano wa mbingu aravuga ngo ubwami bw'Imana umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake, yani ya shamba lake. kugereranywa n'uwagiye kubiba akaba imbuto mu murima we. Lakini sasa akamwambia, Nuko arababwira, lakini watu walipolala, nuko abantu basinziriye, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Akapatia mfano, Abashira umugani. Kambia Arababwira, mfano wa mbingu ubwami bwo mu ijuru unalinganishwa na mfalme mmoja bugereranywa n'umwami umwe ambaye alipanda wateye mbegu njema akaba imbuto nziza kwa shamba lake. mu murima we. Sasa wakati walipolala, Igihe bari baryamye, adui akakuja umwanzi araza naye akapanda magugu. nawe ateramo amagugu. Nafikiri kuanzisha kanisa hapa ilikuwa maono kutoka mbinguni. Ndatekereza ko gutekereza urusengero w'Imana hano ni yego ryaturutse ku Mana. Na kila departema
ambayo inatumikia ndani ya kanisa hili ilikuwa ni maono kutoka mbingu, sababu ilikuwa kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Noneho buri gurupe ikorera hano umurimo w'Imana ni iyerekwa ryavuye ku Mana, kuko byose ni byo guhimbaza Imana. Sasa mbegu mbaya ya kudharau, noneho urukungu rubi ruza no gusuzugura, mbegu mbaya, imbuto mbi ya kuchocheana, yo kunegurana, maneno ambayo sio ya kweli, amagambo atari ay'ukuri, mbegu mbaya ya kudharau, amagambo atari yo gusuzugura, mbegu mbaya ya kuchelewa, imbuto mbi zo gukererwa, mbegu mbaya ya kudharau, imbuto mbi zo gusuzugura. Ilipandwa na nani? Na ninde wayiteye? Ni umwanzi. Iletwa na nini? Na nani? Ninde wayiteye? Ni adui. Ni umwanzi. Adui wetu ni nani? Umwanzi wacu ninde? Adui wetu ni nani? Umwanzi wacu ninde? Naona shetani ndio anaweza kuletea watu kugombana. Satani ni ushobora kuzanira abantu kurwana. Wenyewe niko Maria mwazi vizuri. Wakati ulioana na yule ambaye mnaishi pamoja, yule ambaye unamwita bibi yako au bwana yako, vrema ulimpenda watu wengi, kisha mkaagiana kwamba mnaenda kuishi. Noneho abashakanye nibo bashobora kuduka cyane igihe mwabaga mukundanye mugiye no gusezerana, hari amasezerano mwagiranye yuko mugiye kubana. Na wengi tulilapa tukasema nakupenda, abandi twagiye tubihamya tuvuga nzagukunda ntazi impamvu zibaye. tutatenganishwa na kifo au Kristo amerudi. Tukahamya ngo tuzatandukanywa n'urupfu nangwa se Kristo agarutse. I'm sorry. Mbabarire mpamvu z'aya magambo. Acha nimalize hapa sababu kwa watu wengi kuna vidonda vya moyo. Noneho reka turangirize kuri aya ngaya, ndabizi ko ari abantu bafite ibikomere byo ku mutima. Kwa watu wengi kuna traumatism za watu ambayo waletewa na watu ambayo waliwadanganya. Hari abantu bagiye bagira ihahamuka riturutse ku bandi, cyane ko hari abantu bagiye bababeshya. Kanisa la Mungu kusema lijengee vizuri na litimilike, sharti kuonekane wisdom, yani hekima, namba 1. Namba 2, tunastahili kukua na kitu wanaita hatustahili kuwa na vidonda, yani traumatism. 3, hatustahili kuwa na emotion, maana yake tunastahili kujengea ndani kuhusu ukweli, na ukweli wetu ni neno la Mungu. Noneho twebwe nk'itorero ry'Imana ntabwo dukwiye kuba turi abantu bafite ibikomere, ahubwo tugomba kuba turi abantu bafite ubwenge kandi twubakiye ku kuri, kandi ukuri ni ijambo ry'Imana. Noneho ibi bigendanye n'ubujyanama bikwiye ko tugira ubumenyi. Mbona mtu anafika kunivo, usikie vizuri. Mbona mtu Mkristo ukabona umuntu ari Mkristo anafika kunivo ya kuweza kushindwa. Kuna bwana mmoja ambaye alikuwa nabii, alienda kuhubiri kanisa, akawaambia mapromise za mingi, lakini aliporudi nyumbani akajikutika na hari umuntu umwe w'umugabo nyine yari umupasiteri yagiye kubwiriza, none aravuga ubutumwa, yatanze n'amasezerano menshi, none igihe cyo yagarutse ariyaho. Alisema vitu vyenye vilikuwa havipo yeye au ese yavugaga ibintu biri muri we nangwa se alizungumza vitu vyenye vilikuwa yeye. Problem alikuwa na magonjwa ya trauma. Trauma ni psychological problem ambaye aliweza kushindwa kuijere na akamua vibaya. Noneho yabwirije ibintu byari biri muri we, ahubwo nyuma ibindi bintu byaje mu mutwe we bimeze nko kuvangirwa, nibyo byamunaniye kugenzura, noneho ahitamo nabi. Nani mtu ambaye aliwahi kugonjwa kichwa sana bana aka kichwa kadogo? Ninde wigeze arwara umutwe cyane uretse akababaza gake aliwahi kugonjwa kichwa au wali kufanya utafuti kichwa? Mtu akigonjwa kichwa ya nguvu anasikia vitu viko na maana unakutana sana mishipa iko ina pastika kwa kichwa, maana unasikia unasikia vizuri. Yeye nigeze rwara umutwe kandi nigeze ahora n'ubushakashatsi ku mutwe. Iyo umuntu arwaye umutwe agenda yumva ibintu biri gutera gusa
iko problem. Wakati mwingine inaomba ndugu zangu twende pole pole, tusaidiane, sababu sisi tukiwa wakimbizi tuko na mashida mbalimbali. Usiende kwa mtu ambaye yuko na magonjwa kumbi anaanguka chini mara moja. Noneho twebwe rero hari ikindi gihe biba bisaba ko tugenda twitonze cyane ko tuba turi impunzi, kuko ushobora kugera ku muntu ufite ibikomere noneho kubera ko bimutunguye akaba yakwikubita hasi agapfa. Nyie ambayo unatumika kwa vyombo, noneho mwebwe mukoresha ibyuma, ni vizuri zaidi mnasaidia injili. Noneho ni byiza cyane kuko bidufasha mu kuvuga ubutumwa. Lakini tuko na wakadeu wenyewe walishakuwa deja na mapresha na mahata take, ndio maana tunasema kuvirejelea ili basije bakatukimbie na wanatupenda. Noneho murabitunganya neza n'ibyo birakubita cyane kuko twamaze kugiramo abakecuru bamaze kurwara imitima batazadusiga kandi bakidukunze. Lakini juu ya fujo ya mavyombo wanaweza kimbia na matupenda juu ya kosa sababu wewe shida nyumbani juu before kurejelea mzuri bashobora kudusiga bakajya birirwa bicaye mu rugo kandi nyine bakidukunze abagabo tukababura. Kuhusu kushuka chini au kuhusu uwema, si ndio? Kubigendanye no guca bugufi no kutuza. Bwana mmoja alisema kindness is not a weakness. Maana uzuri sio udhaifu. Si ndio? Yaravuze ngo kuba mwiza si intege nke. Kukuwa na roho ya wema, si ndio? Wema. Kugira umutima w'imbabazi is not a sign of weakness. Si intege nke. Ntabwo ari ikintu kuba unyandege, si ndio? Unaweza kuwa hauogope mtu, ushobora kuba udatagira butinya. Atatinya umuntu, si ndio? Hauogope huyu mtu, ushobora kudatinya umuntu, hakushinde na pesa, atakurusha n'amafaranga, hakushinde kujulikana, atakurusha no kumenyekana, hakushinde na kuzungumza sana, atakurusha no kuvuga neza cyane, atakurusha kuvuga cyane. Kisha wewe byenye anataka mugombane sasa, kandi we ashaka ko murwana, unakimbia ukiruka. Haiko juu ya udhaifu inakuletea kukimbia, kumbe ni ile moyo ya kaidi, maana ya uzuri ya wema. Ntabwo ari intege nke zitumye wiruka, ahubwo wa mutima w'imbabazi ni utumye ugenda. Tunaelewana vile? Ahubwo turabyumvikana. Tunaelewana? Turumvikanye. Unaweza kusamehe mtu ambaye hakuomba nini msamaha. Ushobora kubabarira n'umuntu utamusabye imbabazi. Mimi ukiona mtu anaanza sijue kichwa kinaruma, mishipa inavimba, ukabona umuntu imitsi yatimbye, watu wanakosa apeti, abantu bakabura uburyohe mu kanwa, inakuwa kidogo, isi ikaba ntoya. Ule mtu hana tunda ya wema. Uwo rero nta mbuto z'imbabazi afite. Anakosa kitu kingine cha uvumilivu. Abazi ikindi kintu cyo kwihangana. Ambia mwenzako, noneho bwira mugenzi wawe, zoeza akili yako kuwa stable, sio? Train your mind to be stable. Nasikia vizuri. Zoeza akili yako kuwa stable. Amen. Menyereza ubwenge bwawe gutuza. Tunamwona yule kijana ambaye alikuwa anaenda kwa masomo, nataka kusukuma ya kwenda daktari. Twabonye uriya muhungu umwe wajyaga ku mashuri ashaka kuba dogiteri. Sasa wakati ya exam akashindwa. Igihe cy'ikizame agatsindwa. Maana yake ndoto zake zilikuwa zimefanya nini? Zimekufa. None inzozi ze zari zipfuye. Sasa akapata mtu anamuita mentor, maana yake mshauri. Afata umuntu w'umujyanama. Yes. Walipozungumza akamwambia maisha yake. Baganiriye amubwira ubuhamya bwe. Kata alimwambia ushuhuda yake. Igihe amubwira ubuhamya bwe, kumbe akamwambia, aramubwira kitu ufanye. Amubwira ikintu cyo gukora. Uende kusoma. Ugenda usome, ugenda wige. Wakati unasikia mashauri zingine na maono mengine ambaye iko tofauti na ambacho unataka, igihe uzumva amagambo akubwira niyerekwa bitandukanye n'ibyo ushaka, uko na viacha, ujye ubireka, uendelee kusoma, ukomeze wige. Na akafanya hivyo, nawe akora gutyo, na akashinda, aratsinda. Alimaliza masomo yake mzuri, yarangije amashuri ye neza, na akakuwa daktari kandi ari muganga.
watu wengi hawataendaka mbinguni juu ya masauti ambayo wanasikiaka kutoka nje. abantu benshi bashobora kutazajya mu ijuru kubera amajwi menshi bagenda bumva ava hanze. Sikiliza hiki. None mfiki ngiki. Mungu akitaka kufundisha upendo, Imani ishaka kukwigisha urukundo, wakati mwingine anaweza kukuletea watu ambaye hawawezekanaki. ishobora kukuzanira abantu badashobotse. Mungu akitaka kukuwezesha kuvumilia hali, Imani ishaka kugushoboza kukwigisha gushobora ubuzima, kwihangana mu buzima. anaweza kukuletea watu Ashobora kukuzanira ambaye abantu ni wa kukujaribu. na abantu kugerageza. Kupitia Biblia Yesu anasema majaribu haitoshwe, ila Mungu anatupatia uwezo wa kushinda majaribu. Rero bivuze muri Bibiliya biravuga ngo ibigeragezo ntabwo bikurwaho, ahubwo Imana iduha ubushobozi bwo kunesha ibigeragezo. Kila mtu aende kusoma na kujifunza na kulipitisha hii ombi ambayo Yesu alifundisha mitume zake. Rero umuntu wese agende yige kandi abifate neza iri jambo Yesu yigishije abigishwa be. Utupatie chakula yetu ya kila siku. Atubwire ibyo byacu bya buri munsi. Ndio. Yego. Ututsindire. Mundu hatutane mu bitosha ahubwo. Manake shetani tuna uwezo ya kumshinda kupitia Yesu Kristo. Noneho dufite ubushobozi bwo gutsinda shetani binyuriye kuri Yesu. Wangapi waliwahi kufanya mamiradi zikahomba? Ni bande, ni bangahe bigeze bakora imishinga igahomba? Ni wengi. Ni benshi. Kwa nini mara nyingi tunahomba? Kubera iki inshuro nyinshi duhomba? Ni sababu hatuna akili ambayo inatulia. Watu wengine wiko na monkey mind. Monkey mind maana mtu yuko mkanisa anaishi na nje. Maana ni akili ambayo haitulie. Ndio? Nasikia vizuri? Ni watu wengi hawako stable akili yao. Iko monkey mind. Maana karakteri za kima mnazijua. Kima inarukia hapa, inarukia hapa, inarukia hapa, inarukia hapa, inarukia hapa, inarukia hapa, inarukia hapa. Hari ari kutubwira imico y'inkima. Ngo ibisimbukira hari igasimbuka na hari igasimbukira na hari. Kanisa, itorero, kanisa la Mungu Baba, itorero ry'Imana Data haliwezi kujengewa kuhusu kutokea emotion za Odinga au za Pastor Emmanuel au za Pastor Nesa. No. Ntabwo itorero rishobora kubakira ku marangamutima ya Pastor Odinga nangwa se Pastor Responsable nangwa se Pastor. Kusema kanisa lidumu mpaka lijengewe kuhusu ukweli ya Biblia. Kugira ngo itorero rigere imbere ni uko ryubakira ku mahame ya Bibiliya. Ndio wazi. Bibiliya yo iri kugaragara. Wakati mwingine zamani tulikuwa tunakima watoto tulikuwa na manabii. Noneho mbere tukiri batoya nyine twabaga twubakira ku bahanuzi. Nabii anaenda kutabiri. Mungu anasema. Yabagiye guhanura akavuga ati Imana iravuze. Zaburi ya 250. Zaburi ya 250. Tunasema kwa inawezekana alitaka kusema Zaburi ya 25. Kavuga ngo nibyo birashoboka ngo yarashaka kuvuga ngo Zaburi ya 50 au no ya 25. Rangi kuvuga Zaburi ya 25. Sasa Mungu ni mjinga ambaye hawezi kutofautisha 25 na 250. Noneho se Imana injiji idashobora gutandukanya Zaburi ya 250 na Zaburi ya 25. Tuliishi na Mungu miaka mingi. Twabaye mu binyoma igihe kirekire. Noneho nyibaza nigute leo sababu tunasoma ukweli ya Biblia. Ubu niho ngenda ndibuka kuko nyine ngenda nsoma ukuri kw'ijambo rya Bibiliya. Ndugu zangu, sitakwambia no, jinsi wewe uko maskini, kamata msika wa watu, wende umuoe tu, ni miezi mitatu utamwa msamaha. No, mimi sitakwambia. Unifanye kama wewe, ujue kama unashindwa, kisha msalaba. Nakubwira ngo kubera ko umukene ugende wirendeze umukobwa w'abandi, none amezi 3 kuzaza ngo tugutengure, ahubwo wowe nyine kubera ko unanirwa kwawe, wowe uzabyikoresha. Kila mtu auchukue mzigo wake na kufuate Kristo. Buri wese yikorera umusaraba we akurikire Kristo. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Mimi niko maskini,
iko nani kama uko kake sijue banatia sheria za nguvu ubunoneho irakorari sinirembamo kubera bashiraho amategeko y'imbaraga acha noneho ureke ila nimesoma Biblia inaniambia ya kwamba mfalme alipanda mbegu njema. noneho nasomye Biblia ikuvuga ngo umuhinzi yabibye imbuto nziza. Usiku adui naye akapanda magugu. Nijoro umwanzi nawe araza ateramo urukungu. Sasa mitume zilipoenda kufanya survey kuona kazi mfalme, mbona tulipanda mbegu njema, sasa hii magugu inatoka wapi? Noneho igihe intumwa zari ziri kunyura mu murima zirareba zisanga barateye urukungu zibazanye n'umurima tirone nani ko hateye imbuto nziza uru rukungu rwameze rute? Ilikuwa ni usiku adui akapanda. Sasa wakaomba twende kuitosha basi. Noneho baravuga ngo barasubiza ngo hari nijoro umwanzi araza ateramo urukungu. Nabo baragira ati noneho tugende tururandure. Miache kumaje pamoja. Aravuga ati oya mwereke bikurane. Kwa mwisho mfalme akaamuru. Ku iherezo umwana azafata umwanzuro. Zikakuwa ngano zitaenda kwa gala. Zari ingano ngo ingano zizajya mu kigega. Na magugu bataifunga pamoja bairunguze. N'urukungu nabwo bazaruhambira bagende barutwike. Sikiza vile duka watu sasa. Asili ndio pale kwenye bataria na kusagamena. None kunakuwa byabaye bihinduka abantu amaze avuga ngo niho bazarira bagahekenya mbere. Hizi bangapi wanatumika ili Mungu aweze kuheshimika, waweke mikono yao juu. None ni bantu bakora umurimo ariko Imana ikadashobora guhabwa icyubahiro abo ngabo n'abari bariki ikiganza. Mungu awapatie vifaa. None Imana ibaha ibikwiriye abo ngabo bamanitse ikiganza. Mu vifaa kuko ujuzi, kuko pesa, kuko kusema vizuri. Kwenye kunahitaji pesa, Mungu apatie pesa. Ndio mbikendewe niho hari ubumenyi ndetse ngaho hakeneye amafaranga n'Imana ibaha amafaranga. Tunazunguka na wasiojiweza ambaye wanastahili kupata msaada kutoka kwetu. Acha Mungu apatie pesa kwa jina la Yesu. Kuko watu ambao wako na vidonda. Ambaye ni wagonjwa kabisa, ni wagonjwa wetu. Acha Mungu apatie dawa na waponyeshe kwa jina la Yesu. Kuko wengine ambao wako na shida fulani ambazo zilisha ajilia hapa kwa shida. Tutaendelea hivi. Na tutaendelea kumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu ni wake. Mungu wetu atakulisha kuwa. Anachokipata Mungu asheti atakivuna. Nimeshangaa kuhusu mbegu nzuri na mbegu mbaya. Mtu akipanda mbegu njema mpaka ataivuna wakati inayofaa. Sikiza, Mkristo alishibisha anastahili kufanya mpaka wakati anaweza kufanya tendo njema hata basi kwenye watu wa Mungu. Yes, nafasi ya siri kwenye mtu fulani hata kusikia unamsema vizuri. Hapana kumsema vizuri sio mko pamoja. Hapana kumtendea mema juu ili aweze kusifu. No. Unalifanya kwa ajili ya kusifu Mungu. Mungu akuwezeshe. Mungu akuwezeshe. Mungu akuwezeshe. Mungu akuwezeshe. Akuandalie mwisho mzuri. Amina. Msijilinde sana jinsi tunavyotembea. Tusitembee kama wapumbavu. Tusitembee kama watu ambao hawana hekima. Tutembee kama watu wenye hekima. If you fail to do what you are supposed to do, it is a sign of weakness in mind. Maanake ukishindwa kufanya ambacho ulikuwa unastahili kufanya, ni alama ya akili kidogo. Igihe unaniwe gukora ibyo wagombye gukora ni ikimenyetso cy'ubwenge buke.
wanatembea kama watu wenye akili au muri kasesa abandi yo mu bintu bakatuzi abandi bahita kutuzuharia bamarati bana tubake n'akazi gatoya bati none twese tubaika batagira ubwenge. Siku moja watahayarika, sababu hizi siku watapata manabii ambao wanalingana na tamaa zao, lakini sisi bazakorwa n'isoni kuko bazabona bahamusagenda n'ibirari byabo. Ndugu zangu, Bene data, tulishinde sana kesi tunavyotembea. twirinde uko tugenda. Acha nikwambie neno hili. Acha nikwambie mbili ijambo. Panda mbegu njema Ni imbuto nziza hata kwenye watu wengine hawataki, naho abandi bantu badashaka, lakini ujue kwamba siku moja itaivuna. ariko umenye ko neza igihe uzasarura. Lakini watu wangaliki ndani ya ibada hii ambaye wanapanda mbegu za mbaya. Ni bangahe bakiri muri aya materaniro babibye imbuto mbi, bakiri gutera imbuto mbi? Acha Mungu awasamehe. Abo ngabo Imana ibabare. Naombea msamaha kwa jina la Yesu. Inawezekana waangaliki, birashoboka ko bagihari, lakini Mungu awasamehe. Imana ibabare. Naomba Mungu mwenye huruma wasikie huruma. Ni Imana y'imbabazi, bagirumve bahigire imbabazi. Tunamaliza. Turasoje. Ukiende ukafanya utafute hii. Andika, naona picha zinaandika. Andika wisdom, Ugenda ukora ubushakashatsi. wisdom, identity, habit, consistency, discipline, excellence, then teamwork. Chenye nakosa mbele yote utaomba Mungu akuwezeshe, ndio? Wewe kufanya ujifunze wale. Ugende wige ibyo. Manake hekima, Ugende wewe jinsi ulivyo, wowe ukuri. kazoezi kako, Akamenyero kawe. vitu vyenyewe vinahudhuria mara mingi, Nitugenda ugarukaho buri munsi. kitu wanaita discipline, sio kama naita Icyo bita imyifatire, imico. umuco. Yes. Kisha vinaleta matunda au kazi ambayo inaheshimika, kazi nzuri, Bizana imirimo yo kubahwa na ujifunze kwa kutumika na wengine. kandi wige gukorana n'abandi. Hiyo ni pila, ile ni ngazi ambayo itakuwezesha. Urwo ni urwego ruzabushoboza. When there is a good habit, success is inevitable. Maanake kwenye uko kazoezi ya mzuri, maanake ushindi haiwezi kubahatisha, ndio? Kwa mfano unazoea kuzuri, unaweza kuamka vizuri, unaheshimu kazi yako, unakuwa mwenye kweli. Huko mhindi ambaye natumika naye, Ushobora kubyuka neza ukabyuka nabi. Noneho hari umuzungu dukorana, no hari umuhindi. umuhindi dukorana, Mimi natumika naye. umuhindi dukorana. Nilikuwa naenda kulangula na mapesa kidogo. Ari igihe nagiye kurangura n'udufaranga duke. Mara nyingi nilikuwa naenda na pesa kidogo ili kwa capital yangu. Inshuro nyinshi najyaga nenda n'udufaranga duke kuko niyo yari Bali niteka mijengo ya kuniongezea dawa, mimi na watu na verify nasema hizi dawa iko zangu. noneho umunsi umwe yajyaga nega imitego yo gushyiramo imiti neza iyo naguze, nyuma nyine nkamubwira ngo iyo ntabwo ari iyanjye, Na nimrudishia. ayikugarurira. Siku nyingine naingana kule pesa kidogo. Noneho umunsi umwe yagenda n'utwo dufaranga duke, Akanitazama akaniambia, aranyitegereza arambwira, "Unatokea wapi?" arambwira ngo bituruka he? Natokea huko basi ya wakimbizi huko Chaka. Njya n'urukarira ngiyo mu barefije iyo muri Cyaka. Akaniambia, "Kamata dawa zote zenye nataka." Arambwira ngo fata imiti yose ushaka. Nikaandika. Nanjye ndabyandika. Akaniambia, "Pesa unapata unazisukuma tu." Arambwira ngo amafaranga uzabibona ayo ngayo uzajya wohereza. Njoo nifanye nini? Nikaandika, nimpatia maboksi na maboksi. Noneho ndandika nyine ampereza amakarito n'amakarito. Nakuya na mie napatia watu na siku tunza Naza najyamo abantu ndavura. njoo kwenye nilijenga manyumba. Ngaho niho nubatse inzu. Nikapata pesa nyingi nikanunua magari. Noneho mbona n'amafaranga menshi mu modokari. Swali yangu ni Noneho ikibazo cyanjye ni iki? ni huduma nisikiliza au ilikuwa mu business? Uyu ni imbabazi yangiriye ntabwo nuko yari mu bucuruzi. Alikuwa mu business sababu
mmoja au ekisio moja anaweza kupata faida ya milioni au 800. Yari muri business kuko kuri holding yakomaga kuva milioni na Kila kitu alikuwa anahitaji mtu mzima ambaye hawezi kumnyaga. none ko icyo yarakeneye rero yakeneye mu buzima udashobora kumwambura Ile tu. nicyo kwicyo Mimi saa hii juu mwisho wa mwaka utakuta hapa nje kwa shida mingi sana kwa vikundi. Mama moja alikuwa anakotiza anafika kwa milioni 8 baada ya kulipa anampatia milioni 1 analeta kama atashika kwa moja sawa. none kubera ko tugeze ku mwisho w'umwaka abantu nyine ibibazo byabaye byinshi hanze kubera ko abantu bagiye bajya mu bikundi umwe yari afite mu gikundi bagomba kubaha miliyoni 8 bamuhaye miliyoni none yagiye guhamagara kamanda aterera ubwe muri ibyo ngibyo. Sasa watu wanapata pesa za mkopo, anaenda kuzikunyia pombe, ndio anaenda kuwa bibi mwingine, ndio anaenda sijui ile. Abantu bagenda bafite amafaranga yo kumukira none akora bajya kunywa inzoga akaraja gushaka n'abandi bagore. Unapata pesa ambayo utarudisha, unaanza kumeza mabawa, ukabona amafaranga yuzasubiza none warangiza kwiterera hejuru. Haiko wewe kwa kutembea tena wengine, haiko wewe tena kushuka, ngani hiki Kiingereza mimi na sasa sijue. Vile vinaweza saidia nini maendeleo ya kijamii. Ndio tunafashika mambo iterambere leo, sio? Bwana Yesu asifiwe. Attitude maana yake ilitende yao ndio wewe. Makarata yako ndio wewe. Kusema kanisa iendelee na maisha yakiwa bora wala na usinzie kuko tabia ambayo unastahili kuzaa ukisalia wenzako. Mungu akubariki. Itorero rigumeho hari ibico ugomba kugira kugira ngo umuryango usinzire nubwo hari ibyo ugomba kongera kwerera abagenzi. Mimi nikimaliza niendelee kwa swali au kwa jibu ambayo hatukubaliana vizuri. Mungu anastahili kuwa namba 1 maisha yetu sababu ni Mungu. Alituumba ili tumsifu. Ndio turi gusoza ni ikibazo cyacu twatangiriyeho turavuga ngo Imana yaturemye kugira ngo tumunezeze. Ile tu. Kila kitu nastahili kukifanya kwa utukufu wake. Buri kintu cyose ugomba kugikora ku bw'icyubahiro cy'Imana. Nani anataka Ulaya? Ninde ushaka Ulaya? Aende kule Ulaya kwa utukufu wa Mungu. Azaje Ulaya agende ku bw'icyubahiro cy'Imana. Kijana mmoja alienda mkisheshi, mimi nenda mkisheshi. Watu wajaa wamefanya banifanyia mbaya kwa waka baba yako. Baba Lisa na mapunguki. Sasa ule yagiye mu gisirikare ari kuvuga ngo abantu bishi wacu nanjye nzaza mu gisirikare zaze bici. Mali sana baba. Nikipata pesa niba n'amafaranga na mimi ati nanjye ibyo nzakora. Mungu yuko wapi mahali pesa sasa? Imana yabihehe muri ayo mafaranga. Mungu yuko na faida gani zile pesa? Imana ifite inyungu ki muri ayo mafaranga? Unafikiri watu ambaye unajizungurusha, acha niseme vile, Nitekereza ko abantu muzengurutse watu ambaye unajizungurusha, abantu bakuzengurutse, hawezungurutsa sio? Watu ambaye unawafanya kuwa marafiki, abantu bo ugira inshuti zawe, njoo wataonesha wewe utakuwa mtu gani kesho. abo nibo bazerekana uzaburiwe ejo. Kama unajifutia walevi, mlewe pamoja. Kama unajifutia basherati, mkwe pamoja. Kama unajifutia watu wa mafigo wa mvugambo, mshiruke pamoja. Kesho utaanguka na utakosa ndani ya wokovu. Niba wiyegereza abasinzi ukiyegereza kwiyegereza no kubagira inshuti biratandukanye, sibyo? Isibyo ushaka kwiyegereza, ushaka kubazakizwe, ariko bahindura inshuti zawe aba ari ikibazo. Sinzi nimwe kubyumva. Urugambo muraruzi, umuntu akakubwira ijambo rimwe ashaka kuvuga amagambo 15, yarangiza akaja kuvuga kuri wa umuntu avuga ubwo se ntabwo bavuye rugambo usihabuke dusenge. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mabuke dusenge. Tusimame tuombe Mungu.
wohereza umuntu ufite ibikomere kugira ngo umuvure umurwaze akire, ariko umuntu ufite ibikomere kubera imyanzuro mibi ashobora gufata, iyo ubwiza inshuti zawe ugendera ku marangamutima mugakora ibibi kandi ibibi bikabakoza isoni. Reka habeho kugira ubwenge kandi ubwenge buvuye mu ijuru. Imana idushoboze gukora ibyiza mu gihe cyose turiho. Imana ibonekana imbaraga zacu dushoboze kunesha ibigeragezo. Ibigeragezo bizaba byinshi cyane, ariko Imana iri muri twe n'inyembaraga. Mureke Imana iri yambere muri twebwe kandi itugire neza, itugire impuhwe kugira ngo tutarimbuka n'abarimbuka.